Sana Daboni Nedru, the Islamic Eye, Tie Imam Abdul Samad Osman Dabre, Memindawe, and Yumra no more chip pepe, Ewa Mam Online, Radio and TV, Inshallah. Stop Allahu Akbar. Wallahi, Al-Jannah fi Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Now I have Mom Online Radio and TV. Oh, here live. Oh, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Skype, Twitter. Baby, I'll be social media handles. Nina, Obinyayen. And I remember abo no do apangusi madumi ensa. Better late than never. Na get chance I late kakra mon fan che. And that topic I have last week I had nullification of Islam. Nyoma ema Islam na umuno etusi ana se eseno kra. And then you had nullification of deeds. O papa yo a oye. Nyoma eseno e pepa no kra fi honum. Na ansa ne be sha ase no. Yenhwe the last week e course we fear ha ye ba ye be sha ase zongo mabuno politician bia wo muamo mamo meta education emeye engineer ne architects ne ni patitro ne doctors no omo ye useless to your society jinu wa hunu fe ball aso sebi ejanan so toilet so edware jare hono motie so wura toilet ana edware na sadia no a yenkasa metaka me ho me maseleki wo mrante bebre toilet ne so kura no wayi ne moba na one oyeko obi efre ensuo ebodua wa firim ena wo odina nche ka che dipa no se won dan ne duabo no wakoka no ho obi so odina chere kwan se bibia dan ne dua no kura ka no dina race course nso ka ho ono so aba be ka ho ena odiri race course kura na wakonifa so e ho na ka dina ono so aba be ka ho se Muhammadu de second na conquer ya se ne Muhammadu na second no a miraculous sword Muhammadu wa 1400 ni achire na the still na second na wo de conquer ya se na second gusu ni na wi ase e de conquer wi ase a then eno kwa a miracle on its own we na ma ende asofo nketewa no ende omunsua de no ebinum timi ka se oh saa bosom na egu dan ni mu no yesi Muhammad no wokum obubu bi ena oja ba ku bi efre na Allah saa Allah na nkramfo esom no we nyina ya asem sede ya munsi embu malamfo bi no amode etan esimani so se mumbu malamfo bi no ene me pese me ka kira wo se malam bi wo hokora wo be ware wa wo consider wo anya sede bia wo ho ofe na wo ya ho ti se wan kasa wo ni oga malam ne ho nyefe na wan kasa ho ofe eye consideration bi na wa consider ena obe hu abrantie bi na ne trada na ehye no na ne boss ale sa atete ho obe kasa wo ni bi na guri ni kanim Allahu akbar ne boss ale so ta bonte so a asire bal huwa qur'anun majid bal huwa qur'anun majid ane aya Qur'an ene munyam ngoma no an se waja wukunu na wakofa bema fufuro se wukunu wasinim abra wonne Qur'an yesi hweniye aye den na watima ko bi akure wemu wonim senka Islam mrache se yemkunu we ti ase ewuo yes nyame bufu e wo according to Sharia Allahu ko nyame bufu e wo sa nipa we nim so no ye kire sa wi e se Yankopon nipa esire Yankopon di mama ya sa twira jo se enye epano nko na nipa di ba ye betina se na mom asambia da fimi Yankopon mu na ke se a kire o se de Yankopon ka se Yankopon di so wa hwe na wa hunu se wodi wa kuma yina di Yankopon ti na o sache nya nuhu pa ba Yankopon nche this be Temam Radio. Allahu Akbar. Wallahi, Al-Jannah fi Firdaus is our limit, inshallah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم أقابا أبا مام أونلاين TV مام أونلاين راديو ebi sata media no obiya pre obiya fele kunya obiya kusoni TV obiya twini phone o share live o Facebook YouTube Instagram Twitter Telegram Skype and Snapchat
wokɔ hɔ ano asɛkye mam online wobɛnya yɛn sɛ woayɛ busy na sɛ wopɛ sɛ wotie yɛn ɛwɔ w'asom a yɛyɛ online radio coradio.net Google Play Store TuneIn Radio Modern Ghana online radio box na search mam radio 1 mam radio 1 wobɛnya yɛn atie yɛ live wobɛtumi afrɛ yɛ wɔbra program no ɛkɔ so biribi a wonte aseɛ na yɛakyerɛ mu anaasɛ bia wo asɛmesɛ bi a na wabisa yɛ official studio line say 0246751175 wɔ question bi ɛfa dwumadi a yɛbɛdi ho a fafa so voice note text message and a voice call or video call o de ba yɛbɛsom ɛwɔ ha mam online ɛne Salamu Muslimin Foundation akabom ɛhyɛ nkunafoɔ enyanka ne ewusia ɛmmoa a yɛbɛtumi afa yɛ so ama amanfo aboa no inshallah wɔn bɛboa. We have our sponsors to be B Musa Phones at Edum Kumasi and Habitech Air Conditions and Engineering Works at Abuawu Nima. Wo kuro bi anase wo akura bi ase na se nsuo ho eden aba wɔn ma afɔ mu de brɛ Sadaka Worship to mu tutu nsuo ɛboa kuro nkitwa ne kuro nkesim bibi nsuo eni bɛn mo so etu nsuo ɛma. Okoye website na mamghonline.org mamghonline.org ubenya yen so etie okwa right side on abehu mam radio 1 odo nse siso a obo play abom se e stream kama kasa ye kan wode mu ha nyina no ubetimi anya bi etie in case wa mesi program bia nso a ye de to playback na wanya bi etie afomu aba insha Allah. Mesra se upesa wo sponsor program bia e wo fie ha de wo se wo ya ne se wo be fresh studio lines no 0246 751175 0246751175 and 0200773367 obi bia o kasa wo fie mu ha bia upesa wo sponsor na efo dodo a obetima sponsor no o kan na wa ye mo send videos na enko ba bia na ya tini nyina. Some sponsor ya ni enye bi editor power, editor data, editor studio equipment ni ebo amajumedi ekonanim. Please let's go for a commercial break. When we are back, you take us to. God bless o sache enye nuhu pa ba Nyankopon nche this be Mam Radio. Allahu akbar. Wallahi al-jannah to firdaus is our limit inshallah. Amen. Now the Jannah agenda is on. And I remember topic I ever heard a nullification of deeds. Yani Imam Abdullah Yusuf Bamba. Anybody to make life. Ewa Hame Kai will say WhatsApp platforms be brave. And the Fed Jumedi. Ewa more platforms more or more members Edison Faswa. Ebini Bayano Dean FM USA E Alim Counseling Center Sheikh Nazir Platform Salamu Muslimin Foundation Jemsa UCC UEW and our court cans Ghana Muslim Mission The Living Islam Islamic Gallery Sense of Islam Mujahideen's Focus on Islam Fans of Gardens TV Why you should accept Islam Jihad on Nafs Defend the True Word and Mam Online page 1 to 10 Mam Online Egypt, Libya, and Germany, and Togo, and Sokaho, Mam Dawa Kitiki, Muslim Access Movement, page 1, 2, 3. Ideal Muslims of Mam, and Ideal Muslims of Tuase, Mamfek Islamic Hospital page, Munina Faj Medi Life, Emma members, Edison Faswa, and they have a notification of this, or ye papaya yo, day na ya, Emma, ye papayoni na a shigu, a pepano, a man say. Yani Imam any bedin komo Imam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Imam fi bako die alhamdulillah se me ye papa me di mensani fa ye papa ini kwan se me nsa bankum ehu na me de me hu se me nsa bankum no wa ehu nullification of deeds Imam bismillah naam alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ajidi fo nyamson fo a sabre manya ebre na muti yen ewo ewiase afana nyina. Moson fo Imam Abdullah Yusuf Bamba yabeda nyamiase ene soso nyamia ma yakwanya ama yabehia edwumadie a yɛde bra mu ɛyɛ na ɔtwebia nso na soso nyame ɛde akyɛ yɛn sɛ yɛne mu behia na yɛatoa dwumadie no so aseda a ɛni kabea ɛbɛkɔ ama saa nyankopɔn no ɛsan sɛ ɛnyɛ mmɔdenbɔ ɛna ama ne da yi egu so ɛte ase ne mum ɛyɛ adom a ɛnyɛ obiara adom sɛ ɔne otumfoɔ nyankopɔn no adom da ɛwɔ no aseda ɛfata no te sɛ sɛnea yɛn yɛbɛtumi aka ne neɛ boro ne yɛbɛtumi aka no ɛso ne nhyira n'asomdwie ɛnka yɛn nkɔmhyɛfoɔ ɛnyinaa titiriw ɛyɛ ɔkɔmhyɛni a wɔno ɛna ɛtwatoɔ a yɛfrɛ no sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔne ne fiefoɔ ɛne ɛdɔm a wɔtu wɔn ho esi hɔ wɔde wɔn akra ne wɔn agyapadeɛ nyinaa ko yɛgye saa asomdwie esi hɔ ama ɛnɛ da yi aba bɛto yɛn nyame na yɛsrɛ no sɛ wɔmmoa yɛn na yɛso ntumi fa ɛyɛ ɛsom yi ɛmfa nkɔ ɛyɛ na wie adɔfoɔ a saa bere yi nyame ne tumi mu wɔama yɛkwa nyame yɛsan ahyia na wɔtwe a ɛtwa mu yɛhyia a ofidua mu ha sei na yɛkasa no ɛfa ɛnɔɔma a ɛtumi ɛsɛe yɛ Islam na ɛnɛ soso no yɛbɛhwɛ ɛnɔɔma a ɛtumi ɛsɛe yɛ nnwuma pa a yɛyɛ na ɛno akɔyɛ yɛ nyinasoɔ ɛyɛ dankwama atemuada gyidie ni adeɛ a wɔ sɛ odi nka hu sɛ mɛma obi ɛnna ɛnwene sɛ wɔno no papa no bi a wɔreyɛ ɛso sɛ ɛde wura ɛyɛ asoro ahemman mu obiara papa ɛntumi ɛmfa no wura asoro ahemman mu na emom ɛyɛ otumfoɔ nyame na homɔborɔ ɛne n'adom ɛna wɔde kata yɛn so ɛde wura asoro ahemman mu ɛberɛ a ɛbɛyɛ sutie ama no na ɛbɛdi nnwuma pa san sɛ nyame ka no Qur'an mu kyerɛ yɛn wɔsi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wɔsi otumfoɔ nyame na homɔborɔ no ɛbɛn wɔn a wɔdi nnwuma pa enti yɛ papa yɛ a yɛbɛyɛ ɛne sutie a yɛbɛyɛ ama otumfoɔ nyame ɛno twe bɛn yɛn otumfoɔ nyame ahomɔborɔ ɛma homɔborɔ no ɛba yɛn so ɛma nyame de yɛbɔne ɛkyɛ yɛn na nyame ɛde yɛwura ɛyɛ asoro ahemman mu na gyidiefo ennwuma pa no a yɛyɛ a ɛba bɛyɛ yɛn nyinasoɔ ɛyɛ dankwama atemuada na nyankopɔn ɛkɔ akɔgyina so na wɔtua yɛn ka na ɔde n'ahomɔborɔ bɛka yɛn na ɔde awura asoro ahemman mu no yɛwɔ nnoma bi wɔ so a ɛsɛe saa ennwuma pa no enti nnɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfa saa akwanya so na saa ɛnɔɔma a ɛsɛe yɛ nnwuma no yɛbɛbobɔ ebi so na mmom ɛnyɛ ne nyinaa ɛsiane sɛ ɛdɔɔso yɛkɔ na yɛkɔhwɛ ɛyɛ Qur'an sura ɛtɔ so ɛyɛ aduonu ɛbaako ɛyɛ aya ɛtɔ so aduokono ɛnan ɛyɛ Qur'an chapter 21 verse 94 ɛyɛ suratul anbiya otumfo nyame ka nsɛm bi wɔ hɔ saa nsɛm yi ɛna ɛpɛ sɛ yɛde ɛhyɛ yɛdwumadie yi ase ɛnɛ nyankopɔn sɛ faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi
wa inna lahu katibun. Allahu akbar. Nyankopɔn sɛ ɛyɛ obi biara a wɔbɛyɛ papa mu bi no ɛsan sɛ nnwuma pa dɔɔso. Enti nnwuma pa biara a nipa bɛyɛ ɛdɔɔso sɛ dɛnea ɛnyɛ nnwuma pa no nyinaa no na mmom ɛyɛ nnwuma pa no mu bi. Enti obi biara a wɔbɛdi nnwuma pa no mu bi wa huwa mu'min na wɔyɛ gyidie. The underlying word asɛm a ɔwɔ sɛ yɛhyɛ no nson ne yɛ wa huwa mu'min. Abra a wɔyɛ gyidie. Abra a wɔgye otumfoɔ Nyankopɔn edi. Wɔgye dankwama atimu adadi. Wɔgye nkontabuo di. Wɔgye Nyankopɔn nkɔmhyɛfoɔ no nyinaara edi. Wɔn nsɛm wa huwa mu'min. Nipa no wɔgye di sɛ asoro aheman ɛwɔ hɔ na amanhunu gya soso no ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ. Wa huwa mu'min. Abra a wɔyɛ gyidie no Nyankopɔn sɛ fala kufrana li sa'yihi. Ni nnwuma no a wayɛ no ɛyɛ nnwuma pa no Nyankopɔn sɛ nyɛ ade ɛbɛyi ne bɔni ayɛ. Ni nnwuma no ɛbɛgye dwumadie no atum. Wa inna lahu lakatibu wa inna lahu katibu. Nyame sɛ dwumadie no nyinaa no yɛbɛtwerɛ. Enti nipa woyɛ nyamesom ni gyidie ni na sɛ wodi nnwuma pa Nyankopɔn sɛ nyɛ ade ɔbɛyi bɔni ayɛ ɛne sɛ wɔnya wo mu saa dwumadie ni a woyɛɛ no Nyame sɛ ɔbɛtua wo ka na dwumadie ni nyinaa nso yɛbɛtwerɛ ansa na akatua no so ayɛ den aba. Na nyamesomfoɔ a saa bere yi mutie ɛbɛyɛ ya sɛ nipa bɛdi dwuma na wɔno a wɔhu sɛ wɔdi dwuma. Afei ɛbra so sɛ nipa ɛkɔgye ne dwumadie no ho akatua wɔkɔyɛ a ɛsɛ akatua bi ani ho a wɔba bɛgye. Ade ntia ɛsan sɛ ɛbra a wɔdi nnwuma no na wɔsa di dwuma foforɔ bi a ɛno no ɛsɛe ne nnwuma ɛyɛ dwuma pa na wayɛ no. Wei nti na yɛpɛ sɛ yɛfa ɛyɛ saa kwanya yi so na saa nnwuma no a ɛsɛe yɛ nnwuma pa na anhwɛ yie ebeduru dankwama atemu ada obiara ɛkɔ akɔgye ne dwumadi ho akatua no ebeduru hɔ ne ni akatua bi akɔgye ne otumfoɔ Nyame hɔ. Na mmom saa nnwumadie no so no ɛdɔɔso. Ebi yɛ nketenkete a ɛwɔ yɛyɛ na mmom ebi a yɛni ɛnkɔɔ so Nyankopɔn sɛ watahsabunahu hayyinan na mubu na animtia mufa no fo mufa no sɛ ɛnyɛ hwee wa huwa inda Allahi azim na mmom ebi na Nyankopɔn hɔ no na yɛ ade a ɛso ti Nyankopɔn ɔma nti ase. Ewo dwumadi ahodoɔ bi wɔ hɔ. Yɛwɔ bibi te sɛ al-kufru, ar-ridda, ashirku, an-nifaq. Saa dwumadi wei inshallah yɛbɛkyerɛkyerɛ mu kakra. Dwumadi bi a ehu na wosan wura mu a yɛ nkyekyɛmu bebree wɔ mu a ebia ne anya kwan a nkyerɛkyerɛ mu bebree ne mo ɛbɛbɔ mmɔden asɛ ɛbɛbɔ no tɔfo asɛ ɛbɛyɛ bɛte ase. Saa dwumadi wei emu biara no ɛsɛ nipa nnwuma nyinaa. Ɛsɛ nnwumadi a nipa yɛ nyinaa ɛsɛ no. Ɛna yɛ dwumadi bi wɔ so a ɛnsɛ dwumadi no nyinaa ne mo adwuma titiri bi a dwumadi no ɛkɔɔ so wɔ mu no ɛbɛsɛ saa adwuma no ne mo dwumadi nkae ne deɛ ɛda so wɔ hɔ. Yɛnhyɛ ase mfiri shirk. Ɛyɛ na wɔtwe atwa mu ɛberɛ a na yɛka adeɛ a ɛsɛ Islam yɛbɔ ɛyɛ shirk so. Aha sei so no shirk no yɛbɛsan aka ho asɛm bio.
obi a wotie me obate sɛ shirk na shirk ne deɛ Arab ni ka sɛ shirk a ɛne sɛ ode bibi abata ɛyɛ bibi ho enti company sei Arab for fen sɛ sharika ɛsan sɛ ɛyɛ nipa kuo bi ɛna wɔn ɛka wɔn ho ɛbɔ mu a wɔn te saa adwuma no lewo sɛ woba ɛyɛ tawhid ɛyɛ Islam som ni gidie no mu a ɛbrɛ bi ɛbɛka sɛ shirk no na kyɛ sɛ odi bibi abata Nyankopɔn ho ɛsom no anaasɛ ɛsom a ɛwɔ sɛ yɛde ma Nyankopɔn na odi ama ɛyɛ otumfoɔ Nyankopɔn na abɔdeɛ bi sɛ yɛ nipa sɛ yɛ dua sɛ yɛ boɔ sɛ yɛ soro abɔfoɔ sɛ yɛ wia sɛ yɛ nsonoma sɛ yɛ deɛn shirk ɛna saa dwumadi wei nso no dwuma a Nyankopɔn ɛhyɛ nyame abufuo na nyame kora so aka sɛ saa bɔne no deɛ nyɛ hadwe ɔde bɛkyɛ obiara ɛti sɛ yɛkɔkɔhwɛ ɛyɛ Qur'an sura ɛfɛ sɛ suratu Zumar ɔtumfoɔ nyame asɛm a wɔka no hɔ no sɛ وَلَقَدْ أُوهِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Nyankopɔn sɛ Muhammad ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔnyɛ yikyerɛ a ɛfiri mi otumfoɔ Nyankopɔn nkyɛn te sɛ sɛnea asomafoɔ a wɔn edi w'anim kan ɛnyɛ yikyerɛ no sɛ mudi bibi nyame saa na ɔka no sɛ udi bibi ɛbata me otumfoɔ Nyankopɔn no ho a la yahbatanna amaluk onyumadie nyinara ɛbɛsɛe dwumadi a wabrɛ ayɛ no nyinaa no ɛbɛhyɛ agu wala takunanna min al-khasirin na dan kwa ma temu adan soso no obɛka bregufoɔ no ho komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔno empare no sɛ wɔde bibi bɛbata nyame ho nemu Nyankopɔn ɛka kyerɛ ne sɛ ayi kyerɛ a Muhammad sallallahu alaihi wasallam anya ɛwɔ no nwoma no mu lɛtɛ aba ɛyɛ komshani nwoma no mu ɛyɛ Qur'an ya Nyankopɔn de ma no aba mu sɛ saa pɛpɛpɛ na ɛba ɛyɛ nkomshafoɔ no a wɔnom atwa mu so nwoma mu sɛ obi biara a wɔde bibi ɛbɛbata Nyankopɔn ho no enwumadie nyinara asɛe na odwumadie nyinara so ɛsɛe a dan kwama temu ada wobɛka ɛyɛ wɔn a ɔbɛkɔ ɛyɛ amanhunu gyam saa nkɔfoɔ na Nyankopɔn sɛ wɔnom ɛyɛ bregufoɔ komshani hadith bi sallallahu alaihi wasallam wani nasuafoɔ ɛte hɔ saa bɛn na ɔda hɔ ɔda sumie bi so sei ɛna nasuafoɔ no te hɔ wɔsɛ ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir wɔsɛ mode maso ɛbɛma me na mabobɔ bɔne akɛseɛ no akyerɛ mo ɔmo sɛ bala ya Rasulallah ɔmo sɛ ane Onyankopɔn somafoɔ ne wɔsan asisu biom ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir ne ɔmo so agye so bala ya Rasulallah ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir bala ya Rasulallah waka bia ne ɔmo agye so sɛ ane ɛbra komhyɛni ɛhyehyɛ wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔbobɔ bɔne akɛseɛ no so no wɔsɛ al-ishraku billah sɛ odi bibi ɛbɛbata ɛyɛ otumfoɔ Nyankopɔn ho wei ne bɔne a Islam som mu ɛno ne bɔne a ɛso sene bɔne nyinaa enti nyame so wɔmfa nkyɛ
sɛ nipa kamu na owu deɛ a nyame ɛmfa nkyɛ na mmom sɛ ɔsakyera ansa na ewuo no aba no so deɛ a nyame bɛgye no atum na mmom asɛm a yɛpɛ sɛ yɛka ne ha ne sɛ la in ashrakta la yahbatanna amaluk sɛ wode biribi ɛbata nyankopɔn ho a onwumadie nyinara asɛe enti adeɛ a ɛsɛe yɛ nnwuma pa na ɛdi nkan ɛno aso ɛsɛ di nkan ɛwɔ nneɛma a ɛsɛe Islam ɛne sɛ yɛde biribi ɛbɛbata nyankopɔn ho okum aboa ɛde ma nyame abɔdeɛ bi a dwumadie no asɛe wofrɛ nyame abɔdeɛ bi na wode ne bɔdua a dwumadie no asɛe woyɛ asɛdeɛ bi a saa asɛdeɛ no nyankopɔn nko ara na ɛsɛ fata woyɛ de ma nyame abɔdeɛ bi a dwumadie no asɛe ti nyame ohu yɛ mmɔbɔ sɛ obi bɛkum aboa sɛ kum a wɔkum no sane sɛ ɛmmoa kum no yɛkum a yɛkum no nyame nti yɛde nyame din na ɛkum enti aboa biara sɛ bɛkum no sɛ yɛamfa nyankopɔn din ankum a muslim ni wi a ɛnyɛ yie nti sɛ bi a nipa kokum aboa edi gu ɛyɛ ɛboɔ bi so anaasɛ okum aboa edi gu ɛyɛ dua bi so a ɛyɛ ɛnhyɛ bi ɛna ebi a efiri baabi a ɛmfiri otumfoɔ nyankopɔn hɔ na te sɛ wɔyɛ asɛdeɛ bi ɛde ama ɛyɛ nyame abɔdeɛ bi na te sɛ saa dwumadie nso na nka nyankopɔn nko a na ɛsɛ fata wasɛe wɔ adwuma abranoma fitaa abranoma kɔkɔɔ abranoma tuntum akokɔ fitaa akokɔ kɔkɔɔ akokɔ tuntum odwan fitaa odwan kɔkɔɔ odwan tuntum wowie ne mo ne nyinaa no asɛe ɛsiane sɛ ɛni sunna mu baabiaa ɛni Qur'an mu baabiaa sɛ kɔmhyɛni ahyɛ sɛ yɛnkum ɛyɛ saa mmoa kala yi abobɔ yi fɔ dwumadie bi nti odwuma asɛe na malam bi si abranoma fitaa kum no seesei saa noma no nyinaa ɛnti na meka sɛ saa ne yɛwura mu yi soso no ɛnsɛm bebree wom nti woanhwɛ yi a obi so te nkyɛn ɔbɛka sɛ nanansɛ ɛyɛ dɛn na imam ba maakɔfa saa topic a wɔhyehyɛ amanfoɔ wɔsɛɛsɛ amanfoɔ adwuma yi wei yɛ tawhid asɛm wei ne yɛ topics bi a yɛntaa nka fikiri na asɛ dɔɔso ɛna nyamesɛm nkaeɛ yɛnsesa yɛ suban ne saa nomanoma na mmom ade ɛfa gyidie ho no asɛ ɛmu nsɛm ka ne ɛdene ɛnso ɛhɔ ɛna ɛnsɛm no nyinaa so gyina enti yɛbobɔ so a ebia nea woka nyina nti reserve wɔn nsɛm busa no sɛ ama nea mebɔ so ɛnɛ yi mu a na wode aba na yɛhunu sɛsɛ deɛ yɛafa shirk sɛ yɛkɔ asiyɛ akɔyɛ nyankomade bi wɔ hɔ no ne nyinaa no ɛwura shirk mu yɛkɔda funu adaka mu ne nyinaa ɛwura shirk mu yɛse sikaduro yɛse bibi sei ne nyinaa ne ade ɛwura ɛyɛ shirk mu ne nyinaa no ɛyɛ mmata ho bɔne no a yɛka sɛ de bi bata nyankopɔn ho no ne nyinaa no Islam som anyi ntom enti yɛnhwɛ ne ɛtɔ so mmienu ne ɛtɔ so mmienu ɛyɛ ridda ridda sɛ wowura ɛyɛ fikir mu a wobɛte kasa bi sɛ ridda ɛberɛ a yɛhwɛ ɛnɔma a ɛsɛe ɛyɛ nyamefrɛ nsukuta saa ridda koro yi ano aba bɛpie dwumadie mu so ha onua ridda n'ase kyerɛ ne sɛ biribi kuta wo na wapo ɛyɛ adeɛ no enti nipa ɛbɛpo Islam ɛde so wakuta nsuo koraa ɛberɛ a ɔbɛpo Islam no a ne nsukuta ɛne adeɛ bi a ɛwɔ no ho bi ɛyɛ Islam bi anaasɛ
enti ne nnwuma pa a wayɛ nyinaa so nnwuma pa ne nyinaa so asɛe ɛsiane sɛ kɔkɔhwɛ ɛyɛ Quran ɛyɛ sura a ɛtɔ so mmienu ɛna yɛfrɛ no sɛ suratul Baqara aya ɛtɔ so 200 ne edunson na kyerɛ sɛ Quran chapter 2 verse 217 Nyankopɔn sɛ waman yartadid minkum an dini fayamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah Nyamsomfo Nyankopɔn sɛ waman yartadid minkum an dini obi biara obewura ɛyɛ Islam mu na wasa firi ɛsom no mu wanda fɛn sɛ murtad wɔno na ɛso aposom no enti omumu obi biara a ɔbɛpo no som Nyankopɔn sɛ wa huwa kafirun na sabra no wababa bɛdane ɛyɛ kafir wapo ɛsom no wababa bɛdane kafir kufuru nso yɛbɛba ɛno so ho asɛm kufuru no kyerɛ sɛ obi a wayi otumfo nyame boni ayɛ naam enti obi biara a mumu obi biara a ɔbɛpo no som ɔbɛfiri som no mu na ɔbɛdane ɛyɛ kafiri ni anaasɛ wɔbɛdane obi a wɔnye Nyankopɔn ɛnie no fa ulaik saa nkɔɔfoɔ no habitat a'maluhum wɔn nnwumadie nyinara asɛe fi dunya wal akhirah ɛwɔ saa wiase a ɛne da nkwa ma temu ada ɛnti sɛ nipa ɛgyae ɛsom no a ɛsom no ho bibia a ɛwɔ no ho bia nso asɛe ɛsom no bibiara a ɛwɔ no ho biara so ahye agu nsukuta na wakuta a asɛe nyamefrɛ a wɔyɛ amanatwam no nyinaa nso ne nyinaa no ayɛ dɛn ahye agu saa na aya no ka sɛ mumu obi biara a ɔbɛpo no som no anaasɛ ɔbɛgyae ɛsom no na wadane ɛyɛ kafirini anaasɛ obi a wɔnye Nyankopɔn ɛnni saa nkɔfoɔ no Nyankopɔn sɛ wɔn ne amanfoɔ bi a wɔn nnwumadie nyinara asɛe ɛwɔ wiase ne dankwa ama atemu ada enti yɛn nnwumadie a yɛdi adeɛ ɛsɛ yɛn nnwuma ne ɛtɔ so mmienu ɛwɔ ne da dwumadie mu no ɛno ne arida anaasɛ obi ɛbɛpo ɛyɛ Islam nyamsomfoɔ asabre mu tie me yɛbɛsan ahwɛ ɛyɛ kufur wei Islam som gyidie ho asɛm ɛna yɛka Islam som gyidie ho asɛm ɛna yɛka kasa sɛ yɛkasa kafara ɛwɔ Arab kasa mu no ɛkyerɛ sɛ nipa wakata bibi so wɔde bibi asie anaasɛ wakata bibi so ɛne ɛfrɛ no sɛ kafara lemom sɛ woba Islam som ɛnkyerɛkyerɛ mu a yɛka sɛ kafara ɛno no kyerɛ sɛ nipa no wɔanye Nyankopɔn anni ɛnti Islam som gyidie mu no obi a wɔnye nyame ɛnnie bia no wɔyɛ kafir kyerɛ sɛ obi a wɔnye nyame baako no ɛnyɛ dɛn ɛnni sɛ woka sɛ wode asekyerɛ ɛtɔ so mmienu yi ɛne ne ɛdi nkan no ɛyɛ ayi ɛɛtoto na watumi akyire mu a yɛsɛ kafara no kyerɛ sɛ obi a wakata bibi so anaasɛ ɔde bibi asie ɛna ɛde saa din no ɛde ama obi a wɔnye Nyankopɔn ɛnni ne nti ne sɛ nyame ne bɔɔ nipa ɛna wɔyɛ adeɛ biara a ɛbɛyɛ mfasoɔ ɛde ama nipa biara so nyame de ama nipa aseda a ɛwɔ sɛ saa nipa no ɛde ba Nyankopɔn wɔamfa saa aseda no ama no a ne sɛ Nyankopɔn aseda no nipa no akata so enti obi a wɔkata nyame aseda so na ɔde Nyankopɔn aseda sie na wɔmfa nyame aseda ɛma no no yɛsɛ wayi otumfoɔ nyame boni ayɛ enti Arabfoɔ
islam som kasa a yɛyi so de ma obi a wɔnye nyame die no ɛyɛ kufur anaa kafir ɛde saa dwumadie soso no ɛno so yɛ adeɛ a ɛsɛe nipa adwuma yɛhwɛ Qur'an suratul munafiqun ɛberɛ a nyankopɔn wɔka ɛnsɛm bi afɔ nkɔnkɔnsafoɔ no ho no wɔse dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun nyankopɔn sɛ saa nkɔfoɔ yi wɔnom gye nyame ɛdiiɛ ɛno akyi no wɔn san ɛpo gyidie no wɔn sɛe wɔn gyidie no fatubi'a ala qulubihim ne sɛnti ma nyankopɔn so ɛdora wɔn akoma no ho fahum la yafqahun ɛgyinsɛm biara a ɛbɛka akyerɛ wɔnom ɛfa nyame asɛm no so no nyaadeɛ ɔmɛte aseɛ te sɛ sɛnea nyame ka fa anabi Ibrahim anabi Musa alayhi salam Moses ne nkɔɔfoɔ no nyankopɔn sɛ falamma azagu azaga Allahu qulubahum ɛberɛ a wɔn ehu nokorɛ Israel ma no ɛberɛ a wɔn hu nokorɛ no na wɔn ankasa ɛkyeayɛ ɛgya nokorɛ no hɔ no ɛna nyame ɛkyea wɔn akoma ɛfiri nokorɛ no so ɛnti dhalika bi annahum amanu sankofre sanse wɔn gye nyame ɛdiɛ thumma kafaru akyire no wɔn san ɛbɛpo ɛyɛ otumfoɔ nyame ne didie no wɔn asɛ didie no wei ne yɛ obi a wɔn wɔwom na wasafirim na deɛ wɔn maa mu no deɛ wɔn de ɔgyina bibi ɔgyina wɔn deɛ nyɛ ɔno n'asɛm ɛna yɛreka ɛna ne yɛreka nso yɛka fa ɛyɛ Islam som ɛne Muslimfoɔ ɛne Islam som gyidie ho asɛm ɛna yɛreka ɛnti obi biara a ɔbɛyi otumfoɔ nyame bɔnia biara no ne nnwumadie no nyankopɔn sɛ asɛe ɛsiane sɛ yɛhwɛ Qur'an nyame sɛ mathalu alladhina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال المبين وسابق كان بيبيوس ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين آية نوابا بينو إبرانا صنو إني أمواي ينهي آية نمبر 2 ɛwɔ Qur'an sura yɛfɛ no sɛ Maida ɛno ɛna yɛ Qur'an sura ɛtɔ so enum aya ɛtɔ so enum nyankopɔn so waman yakfur bil iman ɛyɛ obi biara a wanyɛ ni no faqad habita amalu saa onia no ne nnwuma no asɛe wa huwa fil akhirati min al khasirin nasa oniano dan kwa ma temuada obeka won a wabregu no ho ahade nyame aka wapai mu aka se obi biara a wanye ani sa oniano nyuma asai na dan kwa ma temuada obeka won a wabregu fo no aya din kan de wasi mathalu alladhina kafaru bi rabbihim ɛyɛ nkɔfoɔ bi a anaasɛ ɛyɛ wo nkɔfoɔ no a wɔnom anyi ɔmwura nyankopɔn ani no nyankopɔn sɛ saa nkɔfoɔ no enwuma no nyinaa ayɛ sɛ ɛnso ɛgya nso anaasɛ yɛahye ɛgya na ɛnso no a ɛka akyire anaasɛ yɛaso bidie ɛnso no a ɛbɛka akyire na afei na ɛmframadenden bi ɛfa bonse na ɛde ɛnso no ɛyɛ dɛn ɛɛkɔ ɛnya ade a nipa yɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɛberɛ a mframa no ɛɛbɔ ɔpɛ sɛ ɔsan boaboa nso no ano a ɛnya ade a ɛbɛyɛ yie saa nkɔfoɔ no saa na wɔn dwumadie no bɛyɛ ɛyɛ da nkwama atemu ada nyankopɔn ɔwie no wɔte dhalika wɔte wie no na ɛyɛ dɔlal wie na ɛyɛ yera a ɛyɛ ba'id ɛyɛ yera bi a ɛwɔ akyirikyiri paa yɛbɛsa hwɛ ɛyɛ annifaq nifaq deɛ
ɛno ɛso epie yɛn nsɛm no mu ɛyɛ na ɔtwetwa mu ɛne sɛ ade a nipa ɛyɛ n'ani soɔ ɛne neɛ ɛwɔ no mu ɛbɔ abira wei ɛna ɛfrɛ no sɛ nifaq ɛno so no nkyekyɛmu ɛsan wɔ mu yɛwɔ baako yɛfrɛ no sɛ annifaqu i'tiqadi ɛna yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ annifaq al-amali nifaq i'tiqadi no ɛno no yɛ gyidie sɛ nipa no ɔyɛ ade a ɛyɛ ade pa na mmom ne mu no deɛ wɔnyɛ ade no nni enti wɔyɛ islam wɔ abɔnten na mmom wɔnyɛ islam no nni ɛwɔ n'akoma mu wei ɛna ɛfɛ no sɛ nifaq i'tiqadi wei yɛ gyidie nkɔnkɔnsa ɛno no ɛsɛe nipa adwuma tete wei yɛ nkɔnkɔnsa ɛwɔ gyidie mu ɛnde ɛsɛe nipa adwuma wei na ɛfɛ sɛ nifaq al-akbar wei ne nkɔnkɔnsa a ɛso ɛyi nipa ɛfiri ɛyɛ islam mu ɛnde mdiri sɛ yɛaka ho asɛm ɛyɛ na ɔtwetwa mu obi a wɔnyi islam ɛnni na mmom na ɔyɛ islam som adwumadie kalima la ilaha illallah a yɛde wura islam waka bi nyamefrɛ amanfoɔ frɛ wɔ frɛ bi akɔmkyene a yɛkyerɛ ɔbɔsome bi afe biara mu ramadan bɔsome wɔyɛ bi haji wɔ kɔ bi nkramofoɔ anaa nyamesomfoɔ dwumadi a wɔyɛ nyinaa no ɔdi mu akɔtene paa ɛso nakoma mu deɛ ɔnye nni saa nipa no wɔni som no mu nti ne dwumadi a wɔyɛ no nyinaa no sɛ yɛ ade a na ɔnte saa dada ɛna ɔbɛdane saa n'adwuma no ahye na mmom sɛ wɔbaa mu nya saa na ɛteɛ deɛ na nyame ntwerɛ wei no nsɛ so ne nkɔnkɔnsafoɔ a yɛnya wɔnom ɛwɔ kɔmhyɛni pɛn so Medina na wɔn elida deɛ ɔda wɔn ano wagye din pa ɛfɛ na Abdullah bin Ubay bin Salul onya bɔɔl ne din a obi anim no wɔn a na mudi akyi ɛwɔ yɛdusua kɔmhyɛni abakwasɛm no saa owura mate n'asɛm wɔn na ne niyɛ a wɔyɛ nyankopɔn de aya baayɛ a ɔbɛpa a ɛyɛ nkɔnkɔnsafoɔ no nyame bɛpa wɔn ho ntoma ɛna muslimfoɔ bi gyidiefoɔ no bi ɛkɔɔ wɔn nkyɛn kɔka kyerɛ wɔn sɛ hei musuban no nyame asane ɛyɛ aya waka mo nsɛm bebree mpanyin sɛ akye aso emu yi enti monkɔ kɔmhyɛni nkyɛn na monkɔ dwantoa no na wɔnsrɛ nyankopɔn na nyame mfa mo bɔne ɛnyɛ dɛn ɛnkyɛ mo ɛna aya ne sɛ wa idha qila lahum ta'alaw yastaghfiru lakum rasulullah lawaw ru'usahum wɔsɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ mommra na mommɛsen kɔ kɔmhyɛni nkyɛn na ɔnsrɛ bɔne fakyɛ ɛmfa ma mo na ɔma wosuo mu ti lawaw ru'usahum ɔmo wosuo nti obi so wosuo nti sɛ na sɛ nya ade a ɔmbɛɛ dɛn wɔn bɛkɔ lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam sabra no yakopɔ sɛ wɔn ɛwoso wɔn ti sɛ akasesɛm ahyɛ wɔn ma nti ne yɛ ka no nya ade a wɔn ɛbɛɛ dɛn ɛbɛgye atum enti wei yɛ al-nifaq i'tiqadi wei yɛ nkɔnkɔnsa ɛwɔ gyidie mu na kyerɛ sɛ ade no wɔnyi nni ɛso neɛ wɔyɛ no kyerɛ sɛ wɔgye adi gye saa wei no ɛsɛe nipa adwuma sɛ yɛ ade a nipa no ɔnte saa ɛna ɔbɛyɛ saa ɛsɛe n'adwuma sɛ saa na ɔde hyɛ aseɛ deɛ n'adwuma nyame ntwerɛ ɛna wei na ɛfɛ sɛ nifaq al-akbar wei na ɛfɛ sɛ nkɔnkɔnsa kɛseɛ nkɔnkɔnsa kɛseɛ no deɛ ɛyɛ gyidie mu ɛna ɛwɔ an-nifaq al-amali wei ne nkɔnkɔnsa ɛwɔ adwuma mu adwuma yɛ mu
wie no so ne sɛ nipa no gyidie no ɔgye nyame di ɛnso ne nneyɛ ne ne suban bi no ɛyɛ nkɔnkɔnsoafoɔ no su wɔnyɛ yɛ som no wɔwɔ som no mu ɛto dwuma baako mmienu bi a wɔyɛ no asɛ no no gyidie ni ɛnyɛ gyidiefoɔ su ɛno akɔyɛ nkɔfoɔ bi su a saa nkɔfoɔ nso anim ɔmo sɛ ɔmo yɛ nkɔnkɔnsoafoɔ ɛsiane sɛ ɛnyɛ hadith bi wɔ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hɔ wɔsɛ arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha kɔmhyɛni si suban nan bi wɔ hɔ nipa biara yɛbɛnya saa suban nan no ɛwɔ no mu no wɔsɛ kana munafikan khalisa nipa yɛ konkɔnsani riwaya bi kyerɛ sɛ wɔ insalla wa sama ha ofire nyame ɛyɛ atuwia kɔ na wɔ konkɔnsani na sɛ nte saa na suban ɛnan no emu bi sɛ yɛ baako anaa mmienu anaa mmiɛnsa ɛna ɛte nipa no mu a wɔse nipa no okuta konkɔnsɛfoɔ suban no bi kɔpem sɛ ɔbɛgyae saa suban no ɛnan no nyinaa te nipa no mu a wɔyɛ konkɔnsani khalisa kronkron na mmom sɛ emu bi na ekuta no deɛ a okuta wɔn suban no bi kɔpem sɛ ɔbɛgyae saa suban no agyidefo yɛntie saa suban nso no nyamesomfoɔ bebree kuta saa suban no wɔso idha utumina khan nipa sɛ yɛde adegya no a na wadi nipa kora no hwammɔ ɛyɛ suban bi a nyɛ gyidifo su obi a odi nipa hwammɔ ɛberɛ a nipa de ne bibi agya no sɛ yɛ kasa bi na obi aka kyerɛ wɔ sɛ me nua saa kasa yi mesrɛ wɔ a ma ne ɛnka me ne wo ntam obi a bɛsusu n'asɛm bi ho akyerɛ wo nipa ɛdɔɔso ne ma wo mmom na wɔpɛɛ sɛ wɔne wo ka saa asɛm no wɔka asɛm no kyerɛ wie a wɔsɔre a na wɔso wonam wodi ho nkɔmmɔ kyerɛ amanfoɔ wo saa nipa osuban wei ɛyɛ nkonkɔsɛfoɔ su obi di n'adeɛ bi n'adi hiadeɛ bi wɔde aba abɛgya wo sɛ gye na hwɛ so ma me anaasɛ gye m'adeɛ to hɔ sɛ nyame mpɛ na mehia a mɛba abɛgye nipa no baa sɛ ɔba abɛgye n'adeɛ a ɔbaeɛ a wode kɔ ɛkyena ɛdan no koraa no yɛpra ya mehu safoa no ɛna ɛfa yɛkɔsi he wo saa nipa no wadi nipa no hwammɔ ɛgyidi a wɔnyɛ a wɔwɔ mu no wadi ne hwammɔ enti obi a wɔdi nipa hwammɔ ɛberɛ a nipa anya gyidie ɛwɔ no mu sɛ kasa bi na wɔaka akyerɛ no sɛ wɔma ne nka wɔ ntam anaasɛ wɔde ne bibi agya no no saa suban wei ɛyɛ suban bɔne ɛyɛ nkɔnkɔnsafoɔ su sɛ nipa kuta bi a wɔfiri nyame koraa no a wɔnka hunu sɛ okuta nkɔnkɔnsafoɔ suban no bi kɔpem sɛ saa suban wɔbɛgyae nea ɛtɔ so biom wɔ so wɔ idha hadatha kadhaba sɛ wɔkasa so a ayɛ ntorɔ wɔ ne kasa yɛn nuanom banafoɔ wɔka mu nsɛm bi sɛ ha wɔte saa akɔa wi mese nko na ɛnokorɛ ɔbɛkasa mese na ɛdi nkan no ɛno nko na ɛnokorɛ ne ɛdi akyire nyinaa yɛ ntorɔ ɔmpɛ sɛ ɔmkyerɛ nipa no ɔtorɔfo paa so nti idha hadatha kadhaba nkɔnkɔsafoɔ no wɔn na ɛberɛ biara na wɔkasa nokorɛ nim ɛsiane sɛ wɔn mu suban no nti no ɛberɛ biara wɔn pɛ sɛ wɔyɛ biribi ɛmɛ yɛhu sɛ ɛnyɛ saa na wɔn ɛteɛ ɛnso saa na wɔn teɛ ɛnti berɛ biara wɔn ntorɔ dɔɔso na nipa ahe ɛna wɔyɛ mu a wɔn ni ntorɔ yɛdi torɔ ɔyɛ adwadie mu yɛdi torɔ ɛwɔ ebibie mu politicians koraa deɛ ntorɔ no deɛ ɛdɔɔso nso efiri nyame yɛkɔ asɔre ɛdi saa suban wei ɛnyɛ nyamesomfoɔ su obi biara a wɔkasa a ntorɔ wɔ ne kasa mu no wɔkuta nkɔnkɔnsafoɔ su ne ɛtɔ so biom wɔ so wɔ idha ahada gadar sɛ wɔne obi yɛ nhyehyɛeɛ a ha ne obu so
wɔne obi yɛ nhyɛ biara sɛ ɛbɔ hyɛ sɛ nhyɛ bi ɛda ɔne obi ntam wɔno na fam deɛ ɛnyɛ adwuma ne ɛtɔ so nan wɔse wɔ idha khasama fajar wɔne obi nya akasakasa so a bɔsɔ no ɔno wayɛ ama no aboro so yɛpata no a wɔntie bɔsɔ ɔno akɔyɛ ama ne deɛ no akɔboro so saa dwumadie wei nyinaa no emu biara ɛyɛ nifaka amali ɛyɛ nkɔnkɔnsa ɛwɔ adwumayɛ mu nipa ngidie no wɔ hɔ ɛnso ne nneyɛ bi no ɛnyɛ nneyɛ a ɔwɔ sɛ nipa wɔ nyamesom mu na wɔda ɛyɛ saa nneyɛ no adi ɛnyɛ suban a ɔwɔ sɛ nipa wɔ nyamesom mu na okuta saa suban no nti kɔmhyɛni se saa suban nan wei nipa biara a wɔkuta saa suban ɛnan wei nyinaa no deɛ kana munafikan khalisa saa nipa no ɛkɔnkɔnsani a ne nkɔnkɔnsa no so yɛ kronkron ne mu sɛ nte saa na okuta baako a okuta kɔnkɔnsafoɔ suban baako so okuta mmienu a okuta wɔn suban mmienu okuta mmiɛnsa a okuta wɔn suban mmiɛnsa okuta nan ne deɛ a ɛne na ahyɛ ma nti wei no deɛ sɛ nipa ɛyɛ saa dwumadie yi a yɛrekan yi bi a ɛno no ɛnsɛe n'adwuma ɛyɛ dwumadie no nyinaa na ma dwuma titiri bi no a nkɔnkɔnsa baa mu no saa dwuma no na bɛyɛ den ɛbɛsɛe yame wɔn mɛ nti aseɛ yɛbɛhwɛ na yɛapɛ biribi agyina ɔnsɛ nkɔnkɔnsa no ɔbɛbusa sɛ na saa nkɔnkɔnsafoɔ no a na wɔn ne kɔmhyɛni ɛteɛ no ɛkwan bɛn na kɔmhyɛni de wɔn ɛfa so mmerɛ bi yɛsɛ Abdullahi bin Ubay bin Salul wɔne ne nkɔɔfoɔ no nkɔnkɔsafoɔ no wɔka nsɛm bi wɔ wɔn mu a saa nsɛm no na wɔka tia kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na saa asɛm nso kɔmhyɛni tee muslimfoɔ no nso nyinaa no nyankopɔn etumi mu ɔmo nyinaa tee yɛsɛ Abdullahi bin Ubay bin Salul ne ba ɛba kɔmhyɛni hɔ ɛka kyerɛ kɔmhyɛni sɛ kɔmhyɛni ma no kwan a papa ne ɔnoa ne papa sɛ ne ti kura na ɔpa a wɔkɔtwa ne ti de abrɛ kɔmhyɛni ɛsɛn saa nsɛmfo no a wɔkaeɛ no nti kɔmhyɛni ka kyerɛ akwadaa no sɛ wɔnyɛ abotrɛ na ɔnyaa no na yɛn no ɔmo nante saa akɔpem sɛ ɛbrɛ anyame no a ɔbɛpɛ na ɔbɛte yɛn ntam te sɛ nipa no wɔyɛ nkɔnkɔnsani na ɛwɔ n'akoma mu na wɔmfaa ne kɛtrɛma ɛnkaeɛ sɛnea ɛwɔ n'akoma mu no a wɔnye som no di no ɛmɛtɔ ne kɛtrɛma so deɛ a yɛfa no so yɛ muslimni sɛnea ne muslimfoɔ di nsawɔso wɔ wiase yɛde yɛ muslimfoɔ wɔ wiase no saa na ɛbɛyɛ wɔn owu a muslimfoɔ no akɔ akɔsie no san sɛ ewiase no deɛ wɔ anisoɔ no deɛ ɛno ara na ɔsɛ muslimfoɔ de yɛ adwuma na nea ɛwɔ mu no deɛ ɛno yɛ gya ama nyankopɔn yɛn deɛ nsɛ sɛ nipa no ebie n'ano ɛka deɛ a saa mmerɛ ne yɛhu ne gyina berɛ wɔn bi n'ano ɛnkan ne deɛ ɛwɔ n'akoma mu nea ɛwɔ yɛ n'anisoɔ no a yɛehu no ɛna ɛbɛyɛ yɛn nyinasoɔ eti ɛna yɛn nso ɛbɛfa no sɛ ɔyɛ muslimni neɛ ɛkwan yɛde muslimfoɔ ɛfa so no saa kwan no na wɔ so yɛde no bɛfa so ɛwɔ saa wiase ha atemu ada deɛ na ɔne otumfoɔ nyame akɔka nea aka na mmom sɛ obie n'ano emum ɛka a saa bɛn deɛ asɛ abɛtɔ dwa ada adi nti yɛ tumi deɛ no so yɛ nyina so sɛ asomasi deɛ wɔnka muslimfoɔ ho na mmom wɔn mie n'ano nkan no nko ara deɛ ɛhyɛ no mu ne yɛ no so no ɛkyɛ so yɛ muslimni nti nkɔnkɔnsafoɔ a na ɔmo ne kɔmhyɛni ɛteɛ no saa na wɔn mo teɛ nyankɔmhyɛni nim wɔn paa nso wanka hwee anyɛ dɛn ankyerɛ wɔn nyankopɔn ɛnoa nam n'akwan so kɔmhyɛni kasa a wɔn ka aya bi sɛ yahsabuna kulla sayhatin alaihim kasa bi a kɔmhyɛni bɛka biara no wɔn nim sɛ wɔn ho asɛm ɛna yɛka wɔn nim sɛ yɛhu wɔn nso wɔn mmea wɔn ano ɛnkan nti no yɛanyɛ wɔn hwee wɔn ka mu akɔpem sɛ nyame noa ɛyɛ neɛ wɔyɛ nyame wɔmmoae afei yɛbɛhwɛ dwumadie no mu aka mmienu ɛwɔ ɛnɛ da yi yɛwɔ biribi afɛn sɛ aria
yɛka sɛ ayɛkyerɛ sɛ nipa bɛdi dwuma na wɔde ɛhwehwɛ ɛyɛ nipa nkamfo nipa bɛdi dwuma sɛ wɔde ɛhwehwɛ ɛyɛ nipa abasobɔ abra akasa adwuma no na nka ɔyɛ ɛde hwehwɛ Nyankopɔn nhyira enti riya no yɛ sɛ wɔse an yaqsudu insanu bi amalihi ghayra wajhi Allah sɛ nipa bɛdi dwuma saa dwuma di na nyame dwuma ɛnso wɔn wɔyɛ saa dwuma no wɔanyɛ no nyame nti wɔyɛ bibi nti sɛ ewiase afɛfɛdeɛ bi nti sɛ gyinabere bi a wɔhia sɛ ade bi a wɔhia firi nipa hɔ sɛ abasobɔ bi a wɔhia ɛno nti na odidi saa adwuma no ɛnso nka adwuma no ka nyame dwuma wei ɛne adeɛ fɛ no sɛ ariya ɛno so no yɛwɔ nkyɛmu yɛwɔ ahodoɔ mmienu yɛwɔ baako bi wɔ hɔ ɛno ɛsɛe nipa no nnwuma nyinaa ɛno ne yɛbrɛ a nipa ɛbɛdi dwuma na afei dwumadie no ankasa wɔyɛɛ no wɔno nyame nti biara nim botae foforɔ bi ɛna ɛsi n'ani so saa wokɔhwɛ Qur'an nim aya bi a wɔn nte Islam som ase wɔn taade yɛ nyinasoɔ sɛ fa wailu lil musallin sɛ Nyankopɔn sɛ due ɛnka nyamefrɛfo ɛberɛ biara nso Islam Qur'an mɛka sɛ due biara sɛ asotwe anaa manehunu ɛwɔ hɔ de ma wɔn a yɛka saa asɛm no fa wɔn ho de mo Nyankopɔn kyerɛ mu sɛ alladhina hum an salatihim sahun wɔsa to aso sɛ alladhina hum yuraun sɛ nyamefrɛfoɔ bɛn na nyame ka ɔmo asɛm wɔse wɔn a wɔn nyamefrɛ no ɛnyɛ wɔn asɛmhia na wɔn nnwumadie no so a wɔdie no wɔnom ɛyɛ ɛde kyerɛ yɛyɛ ɛde pedin yɛyɛ no botae bi nti yɛnyɛ no Nyankopɔn nti sɛ nipa ekuta saa adwene no ne nnwumadie a wɔdi nyinaa no dwumadie no ɛsɛe nimdiefoɔ frɛ ɛyɛ saa riya wei sɛ ashirk li'tikad shirk niya ɔmo sɛ niya wayɛ mata ho ɛwɔ n'akoma mu ɛyɛ niya no mu botaeɛ no mu no asɛ mata ho bi ayɛ dɛn abam ti Nyankopɔn wɔsɛ man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun obi biara a obedi ne dwumadie bi na saa dwumadie no ne botaeɛ ɛyɛ ewiase ɛne emu afɛfɛdeɛ bi no Nyame sɛ nuwaffi ilayhim a'malahum ne wɔnom ɛpɛ ɛwɔ wiase no Nyame sɛ bɛhyɛ ne ma ɛde ama wɔnom ɛnyɛ ade asisi biara ɛbɛɛ dɛn ɛbɛbom sɛ woyɛ malam woyɛ sheikh woka nyamesɛm wobɛsɛ wiase afa no nyɛ ɛte wo nka ne yɛ bo aba so sɛ wonim nyamesɛm ka ɛno a na amanfoɔ bo aba so sheikh na ɛte sɛn na wonya ɛho sika ne yɛ bo aba so deɛ wopɛ no Nyankopɔn sɛ ewiase no yɛde tua wo ka Nyame sɛ yɛ nti wobɛnya wabasobɔ obi kenkan Qur'an sɛ bɛyɛ amanfoɔ bɛte sɛ ne neɛ dɛ wɔnim Qur'an akenkan saa wei no kɔyɛ wɔbotaeɛ a onua odwumadie no nyinaa no abasobɔ ɛne animonyam hyɛ amanfoɔ de bɛhyɛ owiase no asa woni bibi akɔgye otumfoɔ Nyame hɔ ɛnɛ yɛ obi man kana yuridu dunya hayata dunya wa zinataha obi biara ɔde ne dwumadie ɛhwehwɛ ɛyɛ ewiase ɛne emu afɛfɛdeɛ no nuwafi ilayhim a'malahum fiha wɔnwumadie no ɛho sunsuaso anaasɛ ɛho akatua Nyame sɛ bɛhyɛ ne ma ɛde ama wɔnom ɛwɔ saa wiase ha
wahum fiha la yubkhasun enya ade beti bibiara aidan afiri so nemom ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar numu sankofo no womne amanfo bi a womne akatua bia wodan kwamatemu da dia manihunu ja enti amfa hu se obi ni sika fi sabilillah obi ni sika de boanya medjuma ezo atemu da no ni akatua amfa hu se obi beka nyamsem na bia na nyamsem na nam so amanfo bebre watwe akra bebre e de aba eye islamu ezo atemu da no ni akatua amfa hu se obi beko jihad no wakọ boanya medjuma ana wakọ okundin wei apaja islam som na obedu atemu ada na oni akatua bi okọgye otumfo nyame ho adenti asanse wodi saa adwuma no sɛ wɔde pɛnkanfoɔ wɔde paabasobɔ wɔde pɛwiase animu afɛfɛdeɛ bi enti ne nsa aka enti oni akatua bi a ɔkɔgye nyankopɔn hɔ nti wie ne deɛ ɛti nipa no mu a ɛne ne nnwumadi a wɔyɛ nyinaa no nyame nti biara nim de dwumadi no nyinaa no ayɛ kwa atemu ada so yɛde dwumadi a yɛdi yɛ na nyankopɔn de kɔyɛ nyinaa so de atua ɛka wɔn so oni adwumadi biara a ɔkɔ akɔgye otumfo nyame hɔ enti ne nnwumadie nyinaa no ase wɔsi laysa lahum fi dunya fil akhirati illa an-nar wɔn ni bibiara wa atemu ada gye agya wa habita ma sana'u wɔn nnwumadie a wɔdi yɛ nyinaa so asɛe wa batilun ma kanu ya'malun na wɔn ni a wɔyɛ ne nyinaa so no ayɛ kwa wei ɛyɛ Qur'an sura yɛ fɛsɛ suratul hud ɛne Qur'an sura ɛtɔso ɛyɛ edubaako aya ɛtɔso edunum ɛkɔ ɛyɛ edunsia Quran chapter 11 verse 15 to 16 ɛna nyankopɔn ɛka nemom yɛwɔ riya bi wɔ hɔ ayɛkyerɛ bi wɔ hɔ ɛno no ɛbɛsɛ adwuma pɔte bi a nipa yɛyɛ nemom nye ne dwumadie nyinaa ɛno deɛ asɛ ɛgyina dwumadie a nipa ɛba bɛyɛ so saa dwumadie no a ɔba bɛyɛ no sɛ wadwen efiri otumfoɔ nyame so a saa dwuma pɔte no na asɛe ɛno no ɛnka dwumadie nkaeɛ no na saa dwumadie pɔte no a ɔbɛyɛ nanka hɔ sɛ ka wosiesie oni ya no wadwen ɛne wakoma sɛ saa dwumadie meyɛ ne nyame nti na anyɛ nyame nti ne mo ɛyɛ nyame nti ne ade foforɔ bi nti no saa dwumadie no akatua biara nim a ɔkɔ akɔgye nti saa dwuma pɔte no ɛna asɛe ɛnka dwumadie nkaeɛ no a wayɛ ne nyame nti no ti nyankopɔn kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam wase kɔmhyɛni se inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisa wa butughiya bihi wajha rawahu an-nisa'i wɔso otumfoɔ nyame ɛmpene dwumadie bi so ɛmfa nhyira ɛmma nea odi saa dwuma no illa ma kana khalisa de dwumadie a ɛyɛ kronkronkronkron yɛkasa kronkron a deɛ yɛ ne nyame nko anti wɔbotogya bihi wajha na yɛde ɛhwehwɛ wɔ ne otumfoɔ nyankopɔn no ɛnko a ɛnkyɛn ɛnhyira ɛtɔ da neɛ ehu kakra de ma yɛn nyinaa ne sɛ obetumi ahyɛ dwumadie bi ase na adwene ne anyame nti na ɛbrɛ dwumadie no ɛkɔ so no na amanfoɔ hyɛ ahyɛ sɛ yɛbɔ aba so ne yɛ ka nsɛm da bi di kyerɛ wo woanhwɛ yie no ammɔ ho mpaeɛ a bonsam betumi afa saa nsɛmpa no amanfoɔ ɛka no na ɔmo na bonsam ɛde wɔ sɛ ɔde adwen foforɔ aba abɛtu tirim wasesa wɔ adwen no adwen ne nyame nti ne mu sese wɔde adwen foforɔ aba abɛbata ho o hyɛ ase sɛ wodi dwuma no a na wɔ adwen ɛkɔ amanfoɔ so sɛ saa bere amanfoɔ ani di m'akyi wɔn ɛkamfo me nti menyere me ho na menye ne yie sɛ ɛbɛyɛ a dwumadie no ɛbɛtumi akɔ yie wɔn sɛ nka wo hyɛ ase yie na emom nsɛm a amanfoɔ ɛka ne nti no ama ɔyɛ akyea afiri ɛyɛ botae no so wɔn sɛ nhyira adwuma no anka ɛkɔ akɔyɛ ɔnyina so daakye no dwumadie no ɛyɛ asɛe enti ɛbɛsrɛ atiefoɔ no sɛ
empaye mom ena mommoma ye se dwuma no yentimi nye nyame nti yen soso a ye di dwuma no eye nyame dwuma no ye se hia se ye bompaye edima ye nia ho je se nia sayyidina abubakar radiyallahu anhu na wata ebono allahumma ij'alni khayran mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wala tu'akhidhni bima yaqulun abubakar na basobo a eba abubakar so ne doso abubakar suro se ne nyuma ebesei wasi allahumma ij'alni khayran mimma yazunnun miura nyankopon esusuya me nkofo yi ewo edema me nyame mame nchensa waghfir li ma la ya'lamun na niemaye a wo mo enim no nyimli nyankopon mesraw se fa cheme esanse ebia mimi tosini esinto a wo me ho mo nim ne mo mimi nim nyame wo su nim tin nyankopon mesraw se fa cheme wala tu'akhidhni bima yaqulun na ensam no so a wo no e kan fa me ho nyankopon menyina eno so encheme enti nyame somfo dwumapa biara nipa wo ye esanse bonsam betimi asumu afidie ewo dwumadie nyinara mu obesumu afidie obebia wanyawa onyuma pa no kura na wo ye no obetimi aba no afa kwan kitwa bi so na ode awura mu no wasai wadwuma esanse nyankopon komhyani se inna allaha la yaqbalu al-amala la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisa wa butaghiya bihi wajha dwumadie biara nyame empene enye so emma hu nhyira dwumadie ya kronkron nyame no nko anti adwen foforo biara enche akire na yesa ye no ya yese wonu otumfo nyame no nchen enhyira na yepe ene dwumadie ye di babasi eye itiyan al-arrafin wal kahana dientia ye pese saadwe etimi eboso etoda obete eye muslim ni wanenam wakọ wura mmea bi ani so wura se wo ka kire ne se bebi awokọ no eni se okọ wo se o me ma nko dunsuni bi ho ena ma nko sofo bi so ho ne mo mekọ kramoni malam bi ho eje edi malam no wode eno no eye nyina so se dwumadi na okoye no bi anya mfom so ye obi efense kahin ni obi a ase waka amanfo ehyebre ekire wonum wobo eye anuemu eka eye ehintasem ekire amanfo ene waya yewo araf no se bibi esi na ade ne yepemu nokre ne yekonipa bi o so won konko hwim mayen wono so ye eya araf sankofo mienu ye nyina no sa adiwe ahodo no edoso eya adia esei nipa ni dwumadie a wodi e ni dwuma pa yenya hadith komsheni anu disembi baako imam muslim ena de mayen ena baako soso no imam tirmizi abu daud ena imam ahmad wasimman ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salata 40 yawma rawahu muslim anuanum yenti ne enhye no so waso obi biara obekọ eye nipa bi ho se onkobo se ye anuamu o se ye computer o se de ba de o na wonka eye ahintasem bi wode na asem bi akwa akoto nanim a wope kwankyere bi
ɛde afiri ɛyɛ onipa no hɔ kɔmhyɛni sɛ saa nipa no wo a wokɔɔyɛ no ɛnam maako aduanan onyame frɛ nyame nsom nti wɔn a wɔkɔ abisa no obi biara a wɔbɛkɔ abisa wode w'asɛm no akɔto nipa no anim asɛm no kɔto n'anim kɛkɛ emua no aba anaasɛ mmaayɛ wagye adi anaa wonyinniɛ kɔ a wokɔ hɔ no a wode w'asɛm no kɔto n'anim no koraa no yɛse kɔmhyɛni sɛ nna aduanan nyame ɛhia onyame frɛ ɛnɛ so da biara nso yɛkɔ abisa ɛna hadith ɛtɔ so mmienu no wɔsɛ man ata arafan ɛna madi ka kyerɛ araf no yɛ obi a bibi asi ne yɛkɔ ne nkyɛn akɔpɛ ade no mu nokorɛ asumayɛsɛm yɛkɔ akɔpɛ mu nokorɛ onipa no hɔ kahina no deɛ asɛm no nyansi na mmom yɛpɛ ho kwankyerɛ kɔmhyɛni sɛ nipa a wɔbɛkɔ saa nipa mmienu yi bi hɔ na wode wo nsɛm bi hɔ akɔto wɔn anim na wɔn bɛka nsɛm bi akyerɛ ɔno ɔbɛgye adi no wɔsɛ faqad kafara bima anzala Allah wɔsɛ saa onia no adeɛ a nyankopɔn ɛde soma me sɛ memfa mmra no wanyɛ ani de sɛ wokɔ sɔfo hɔ wokɔ dunsini bi hɔ wokɔ malam bi hɔ wokɔ nipa biara hɔ a saa nsɛm no a wode kɔdan no no ɛyɛ sumasɛm ɛyɛ ahintasɛm ɛna wokɔpɛ kwankyerɛ afiri no hɔ sɛ wokɔ hɔ kɛkɛ kɔmhyɛni sɛ nna aduana onyame frɛ nyame hia wokɔ so no sɛ wokɔka na ɔma kwankyerɛ bi na wogye to mu a kɔmhyɛni sɛ wo no ɛsom no a nyankopɔn de soma no sɛ ɔmfa mmra no woanyɛ som no ani so woanyɛ som no so ani so a odwuma pa a woayɛ no nyinaa no ahye agu nti adɔfoɔ ɛnyɛ mani ɛna mehaha na maka asɛm ɛnsɛm no nea ɛwɔ no ɛkyɛn na ɛsa boro nea memeka no so na mo nea ɛpɛ sɛ ɛka no sɛ ɔwɔ sɛ ɛyɛ ahwɛ yie ɛnɛ nnoma nsia ɛna ɛbobɔ so nea ɛdi nkan ɛyɛ shirk sɛ yɛde biribi bɛbata nyankopɔn ho nea ɛtɔ so mmienu ɛyɛ ridda sɛ ɛbɛpo islam abere a yɛwuram nea ɛtɔ so ɛyɛ mmiɛnsa ɛna yɛka ɛyɛ nifaq ɛyɛ nkɔnkɔnsa ɛno so yɛaka ho asɛm yɛfiri ɛno so nea ɛtɔ so ɛnan ɛne yɛka ariya riya so yɛaka ɛyɛ ɛho asɛm ɛna yɛsan ɛbɛka ɛyɛ sɛ yɛkɔ ɛyɛ abisa saa ɛnoma wei ɛna ɛnɛ da yi yɛtumi ɛbobɔɔ so ɛka dwumadi akɛseɛ a ɛsɛe nipa n'adwuma adwumadi a ɛkɔ akɔyɛ ɛnyina so da nkwa ma temu ada saa noma yi emu biara ɛtumi ɛsɛe yɛnwuma enti na kakra ɛnɛ wɔsomfo imam abdullahi subamba matimi de abrɛ mo no nyame na mebɔ ne mpayɛ sɛ kasa yɛ ka yɛ sɛ mfomso bi ha aba baabi a nyame ɔmfa nkyɛ yɛsa ɛka bifo akoforo ɛna ɛtɔ so nsia sɛ yɛyi otumfoɔ nyankopɔn ɛyɛ boni ayɛ ɛno so yɛ adeɛ a ɛsɛe nipa n'adwuma nti saa noma nsia wei ɛna ɛnɛ yɛbobɔɔ so na nea ɛwɔ hɔ no ɛkyɛn nea abobɔ so no nam gye sɛ saa nsia wei ɛna ɛde bɛyɛ yɛ adesua nti yɛbɛda nyankopɔn ase ɛwɔ saa akwanya a wɔde ama yɛ hadha ma indi wal ilmu inda Allah وبارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. Now, Imam, questions be better to actually na yena ya humra just a second. Yaba, yaba questions inshallah. Dɔkita o sate nye nuhu paa ba Nyankopɔn nkyɛn de so te mamu radio. Allahu akbar. والله الجنة في الدوس إن شاء الله آمين. Now, question number 1. If your brother Salif Contrary, Yentino. Salif, what do you? Okay. Wow.
alright yɛmfa mfiri hanom na yɛnhwɛ sɛ ɛbɛtumi aba inshallah atoho ma obi bia akyɛn a otie Imam Yusuf Abdul Bamba sa mrewe brother Yunus aponti saying ma bisa dia kakra nkam pese wo bisa imam emane kyerɛkyerɛ mu kakra ma ne edifa shirk a oye ho topic ne no obi wo ho no mo a wa bie na dwuma bi anase owo dwuma die bi a odi ananso sɛ ohia adibi efiri Nyankopɔn nkyɛn yɛta hu sɛ ebebre ɔmotimi kɔtɔ odwan ɛfrɛ ɔmo akan homa kakra no sɛ ɔmo mekan yasin ɛmfa ma no mompa yɛ ma no na ebi asade na ɔhwehwɛ no ne nsa bɛka na ɛno nso o cheke hwɛ a yɛka shirk ne ho anase bia eno Islam somu emra makwansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wa alaikum salam. Ne ewo mu se senior yinua no ebusa ye no. Se etoda amanfo etimi se ye bompaye na yese ebia ye kenkan Quran na yiwia yese yenkum eye aboa bi ne wo mu ne se eni enchechire bia mu se yekenkan Quran ya wo se yekum eye aboa ha ne eni bebia okay ne mum ekwan o se nipa no a pese ofiri nipem na wokum aboa na ocheche eye sraha edema eye mobrowa na ahiafo a ene so bibia nsi kwan ede se wo di sa adwuma no wa upem abra wuni adwi mi se Quran na ye kenkan no nti na wo se kuma aboa de a eni ni asem ka bia eni ho asem ka bia ne mo so onya gidie se Quran na ya kenkan no enu nti na wo se kuma aboa no de a na je wo de Quran na kenkan wo de aboa no kum no ebe bata Quran na kenkan no ho se eba sa de a na je se eye akwakowura eye shirk na ye ka eye ho asem no se de Quran ya kenkan aboa kum biara nyedai mata ho nti sɛ mmom sɛ wo na bibia so nsi kwan sɛ kremoni bɛka so bi a wakum ɛyɛ aboa wɔkyekyɛ ɛde ama ɛyɛ wɔn a wɔni bie anaasɛ hiafo ana mmɔborɔwa sɛ ne botae bi nti nyame wɔnyina so na wɔnyina yima ne obibia nsi kwan sɛ sraha ne mmom Quran sɛ akenkan na wɔsɛ mfa mbɔ mpae no ɛni bebia sɛ Quran na yɛ akenkan no ɛno na ɔsɛ ɛno nti na ɔsɛ yɛ den yɛkum aboa nti sɛ wonya gidie sɛ yɛkenkan Quran ne mu sɛ yankum aboa no a Quran na kenkan ne nya de ebeso nyame ani di anso de ade foforo no eba na eba ba ye shirk na ye den ye kan ho na che Quran ne kan bi o se gumuja ene de Islam so ma ho kwan sa ma tete se obi yare a se ye ko kan sura yasin ema no e kan wi a e o kum dwan bi e de tato na aboa bi e de tato eno so so ha eno abi ni e na ye ka se aboa kum ya ade foforo ena mpai bo so ayebo se ye kan kura no se de abo no so ade foforo ni mo ebra ye beka se de saade mienu be meje ni ye hu se wie ni ntimi enye ye gi wie na abeka ho no de sa me na ena be de na adwuma foforo aja se de se enye gidie bi se Quran na ya kankan no de sa na bi mu gidie kire omo di egu muja ede tato aha ede sa mujaguo no a ye di egu ye de beta Quran no ho no ena madwumadi no eye adwuma foforo okay hanu de Islam so ma ho kwan okay aha obi esi foforo obi etu akọ dan foforo obi enya adwuma foforo dwumadi bebre ye nkenkan Quran ena ye se kum aboa ta ena me se aboa no mukum ne mo se yen ya adwene se aboa no aye kum no so eka Quran akenkan no hu bia ena se ya kenkan akura na se ya nkuma aboa adwumadie no enwie mu enwie mu die ananse enwie period a ne te se saa mre no kura na aboa kum na ye ka ho asem se abedane kwan foforo okay enye saa de a ye dwumadie mi nante na anu ya ye koye dwumadie bi wo be bi pese me bodi ese be obvious
yɛwie no mpanyinfoɔ mu okuru wɔn sɛ yɛntwɛn yɛnkum dwan mfa support dwumadie no na yɛn nso yɛni nkyerɛmu biara yɛni any explanation yɛni ntiaseɛ bi afa saa deɛ no nti yɛntumi antwɛn yɛka sɛ yɛbɛfiri hɔ no because yɛni ho nimdeɛ biara na ɔmomfa support dwumadie no menim sɛ bi a yɛbɛnoa aduane na yɛdi anaasɛ ɔmani agye anaasɛ bia ɔmani agye nti ɔmbɛkum aboa na yɛakyekyɛ na obia da kɔ noa aduane wɔ ne fie ɛno deɛ yɛntumi hunu ne mo soso a munim nti a mufiri hɔ no mabɔ mo Islam ho ban san sɛ da ma yuribuka ila ma la yuribu adeɛ bi a wadwen ɛnhyɛ da ɛnsipi wɔ mu no saa da no yɛnyɛ munim nokore bi a wɔ mu nti no magyae obi anti mbɔ mo soboɔ sɛ ade ntina maanyɛ sɛ soboɔ bi hɔ ɛbɛbɔ mo sɛ ana ade ntina mokɔyɛe ɛnna bi a bɛtumi abɔ mo soboɔ wɔ ho yɛma ade ntina wanyɛ deɛ ahyɛm bi ani ho okay yɛmfa next question yɛ wɔ platform yi so ɛm sɛ ba live video na say what about when the malam asks you to kill an animal or do sadaka with it at the platform so his screen is what we be who am live video no be who was sir malam say and free your brother Ali GH Yunus or her life was say malam so kumaboa malam ono nyanyame aja say malam nyanyame ni mo to da nsem bi wo ho ase yɛkasa ewura tawhid asɛm no mu a wahwɛ ya bibia bɛba ha bibia so bɛka ho asɛm yɛbɛda mekyerɛ no sɛ kwankyerɛ bia ntimfi bibia sɛ kɔnɔ kokum aboa na mmom sɛ bia malam bi se kum aboa dabi fa solve problem dabi ɛni a yibia hɔ sa eni commission ene ma me kwatwetwe questions bi ba Abraham ma fita eni commission church bia musa eni commission bia dabi eni church bia musa na saa mo no mu gina bi o Islam mu se colors no minim se ofo ka kolle de ilmi na alim nyame nimdie no doso ena esa atre enti bia wanya no nchese eno ne nimdie nyina nimo me kakra manya ne de menya ho church bia se saa mo colors no ewo dwumadie bi di ewo Islam asema mi ke imam sa wokɔ nkɔkɔ adwosuo ne bebi a ɛtontɔn mo ana ɛnwan no obi kura tu kɔ ɛnde saa mo ba yɛnua bi tɔn nua mo ba saa na mo ka yɛni ho kyerɛkyerɛ bia ɛna mesrɛ mo ɛnyɛ malam ne malam tawhid asɛm na yɛka no tawhid ho asɛm ka dene ɛno man nketenkete bi wɔ hɔ ɔmo sɛ nipa bɛyɛ na ɛsɛe ɛyɛ ne dwumadie wɔgye si ma sɛ kawa ketewa bi a nipa bɛhyɛ sɛ obɛtumi akɔ kurom ne ɔho kawa bi na ɛyɛ no fɛ no atɔ ahyɛ ɛyɛ kawa asɛm bi ani hɔ na obi so hyɛ kawa bi asɛm wɔ ho ade nti ɛsɛ sɛ obi ɛna prescribe saa kawa no anaasɛ obi na ɛde maa no sɛ mmerɛ bia no wɔmfa saa kawa no ɛnyɛ dɛn ɛnhyɛ na sɛ wɔde hyɛ a ebi obenya banbɔ anaso obenya bibi ti nipa no mre bia no so pie kwa sɛ yire pese so saa ka no amfa anhya o so san ba fie ba yɛ ebe fa hye o sɛ ne nyame aba ba emienu wo nyame ba ko ho na ba ko so ɛhyɛ ne nsa shirk ni bi no nso wo ho de nam okay next question Ibrahim Musa Bim or say assalamu alaikum malam please my question is what if you meet somebody and the person start telling you some secret about you, which is true, and the person tells you to do something about it. Imam Mahmoud Afari. Yes. Last week topic. Bonsam agent. Muni jini for ND and Sawaso. This old wadwin Emmanuel. Biba na no kure no bi wiase na ntro bibire den ewo wa bi wiase bo kufie na woni wanti bi be aka ana so woni sister bi ana so ma me kura no wa bi wiase na ensem bibire sanse ne o ka no e be o se sisi so okay anze bi kura timi hwe nipa nsem o mu di nipa no ne se yem sei no o kan nsem bi kire wo e be sisi so e be sisi so pepe ne mo on se ntro so wo
so wodi wakana eye num na mienu kura ye ntro na ana miensa kura ntro mienu kura mienu abamu no eno be kata eye ntro no so wodi no be ye adwuma di san kofo no nyina no se wo peso bo gidi ho ban a men nyina kura na watie no okay men nyina kura na ebia wo de waso e de ama na se wotie na ye ne woka inshallah okay amehwe your brother back we breaking news Awal Idris Muhammad say wenya accident our emergency department sisia na minya message no na the way bisi to no man fan to ja Awal Idris Muhammad Awal Idris say you share preview na last weekend o mo mbe one musenua abeye program anyamesempa onya accident we emergency sisia no ye breaking news about it one of your team members in the assembly sisia na mi busa se imam se wako baby so da ye bone ana se uhunyo bi ana otekasa bi ana bibi nkoye yes jiwe fakoshe won pass jiwe kwahye musie ni pia be pamo ahohom bone jiwe fato nsa jiwe fayewe jiwe fayo eno no etese wo islam nipa na ntimi ankyerɛ mpa nipa no wa ankyerɛ mpa bo se jimpa bo yekɔbɔ ana so kwa kwa na afla se na sukyerɛ nyankomo na bɔ mpa yese wa ankyerɛ ne mo gikɔhye gikɔ noa gikɔ yese no mum na wo no wa kyerɛ no ohu malam kora we minimum le misanka abai nanka malam bidie nanka bia watimi akyerɛ sɛ ne okɔ a bompa yesi so ati ase bia hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wala quwwata illa billah anase bia kan ayatu kursi kan sei ha nipa mi sɛ so sɛ wo kyerɛ ade a wo anim sɛ ɛyɛ mo kɔfa no mo bi ba na yɛ nti ase a asɛ ɛyɛ bibi ɔhɔ okay imam ya beda ase na wo fitu a odi twato na next week ato aso insha Allah avudo ne nyina ne sɛ yɛnhwɛ yɛ islam yie na yɛmmɔ ho ban na no akyi nso yɛnsa ɛbra yɛni ɛbre sɛ yɛpɛ sɛ yɛdi dwumadie na nyankopɔn de yɛ nyina so de ɛkɔ aso ahema mu no yɛnsa nya hwɛ yie na yɛnkɔ yɛ noma ɛbɛsɛ yɛ nnwuma ɛbɛwie ase na ne yɛyɛ nyina na nnwuma de nyina akɔ akɔyɛ kwa minum sɛ nsɛm de ka dɔso ɛne yɛka sɛ yɛfa ɛnoma ɛsɛ ɛyɛ egidie no a asɛ ne nsɛm bebree nti yɛsan fa saa kwanya nso na ma ka kyerɛ ɛyɛ yahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ ne ɛyɛ wo soso a sɛ uno yɛ moderator sɛ din o yɛbɛ sɛ inshallah ɛyɛ bosome a foforɔ no a yɛbɛba bi a beginning of ebia January December na focus on Islam your topic a yɛbɛma so ɛyɛ the character of a Muslim. Na no titi na te say the ubona ahyase anu character of a Muslim December 2019 na te say eno so be pem so sa na na yahwe ne ebeye ti Nyankopon omboaye na eso mo so omhwe akohwenya bakwaso amohu ya sisi ase nsuo no aya na topa na tona so ma ye outdoor activities na slow I was say kwabonten eye dawa but nsuo ni nti na me moye inshallah de Nyankopon ase nsuo na topa pa ye bompa ase nhyira bebre mfirimu emra inshallah yo ya chia eye maame eye amama tane brother Isa ena eye chama eye Abbas na ene yenya bi a wa America no fanse chief nam ene adofo a sabre amaya yinyina yesre yetia platform eye Manfek Islamic Hospital Foundation page no yetia obi bia o was minim say mo follow Dwumadi live yetia ye followers ene mo a mo so ya sene in fact bosumi we die yesi credit crunch ibi achema online pa sisi data na nso ba bia oto ya na yehwima ko akroma de ko enra programs e delay because of your data issues ye besre ya dofo ne ya hwefo se mo be ye moa na enioma ye de kika ho ma Dwumadi ye ko nanim anya sa November December ebe yire pa programs no ebe yire
yɛbɛyere imam nanse wo ntɔ credit na sɛ ɛnyɛ asɛm bi hɔ ɛsɛ wo mmea ɔno koraa no a asɛ yɛsɛ sɛ wobi ɔno akasa seriously ayɛ den enti munya yɛ mmoa na yɛntimi nsupporto dwumadi a yɛdi ɛwɔ fie ha insha Allah programs akatoatoa so wɔ question biara video na se pɛɛ wobɛtumi de ato insha Allah mo a mohwɛ yɛ live video Kubra Summit Humble Lion Halidu Sana Osman mu nyinaa yɛhumu Osman Yusuf Farouk Yahya oyɛ top fan Salif Contrary yɛhumu dadaada o question yɛabɔ wɔ ha Hajia udino in fact me who boy nti o send me voice note and I send the first video line as well you be insha Allah Alhaji review Alhaji Dole minim Ali GH Yunus munina mo share life mo ayent me mo di mo fan che Alhaji Khalid Suleiman Adam Hassan manya code kakranti mo fan che me voice no programs akatoatoa so Farouk Abubakar munina yahumu Jamal Umaru yahumu nyina yada munina mo asese mo follow Quran tafsir yani Imam Sheikh Mahmoud Yebu Aferi Alhaj Fresh One ana ABD Jumedi na toa so yada munina mo se yebese ehie bi fresh in there o hosa akọpin se obi so be ko na nipa betu se nipa na obi anko ofia de na wanda da so ya Alhaji sa yesi Sheikh Adani Abranti amna يعقوب أمو السلام عليكم والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم